ए बेगो नना बस तो सामना रे नहीं बे तो पछो पड़े देख पछपटे गुरु असतंती तबे भी केंती हो चले बाड़ा ही गेलो अबे ए बेगो नना अबे छोड़ा तू गल्लू कुआड़े रे आजी तोते आदि छाड़ीबिनी आदि तोते छाड़ीबिनी रे छोड़ा तोते कुकुड़ा काटला बोला काटी देबी छोड़ा मते चिन्हिनी छोड़ाटा गल्ला कुआड़े अबे तू गल्लू कुआड़े तोर बुआ रक्षा नहीं करे आजी देख छोड़ाटा गल्ला कुआड़े रे अबे बेगो से छोड़ाटा गल्ला कुआड़े फाइनेंस वाला गल्ला कुआड़े अबे बेगो সেই সলা ফাইনান্স বালাটাকে বুঝেই নিবে ମୋ କଥା ସିଧା ସିଧା ମନା କରିଦେଲା ଆଉ ସେଥିପାଇଁ 350 ଗଲା ବେ ଗଲା କୁଆଡ଼େ ଗଲା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ ଛଡ଼ାଟା ଗଲା କୁଆଡ଼େ ଆଜି ମୋତେ ରକ୍ଷା ନେଇ ତାର ବୁଆ ରକ୍ଷା ନେଇ କରି ଆଜି ଛଡ଼ାଟାକୁ ଟଣ୍ଟି କାଟି ତା ଘରେ ପାର୍ସଲ କରିଦେବି ଛଡ଼ା ମୋତେ ଚିହ୍ନିନି ବେଙ୍ଗ ଛଟ୍ରାଏ হ্যাঁ গলা কোড়ে এই আবে বেগো ননা সেই সলা ফাইনান্স বালাটাকে দেখিবো বে হবে দেখ তো সামনে পড়িছি দেখ রাথর ননা হবে সামনে তো তুমি আছো আবে বেগো ননা বস তো সামনে নাই বে তো পছ পড়ে দেখ पछपटे गुरु असतंती तबे भी केंती हो चले बाड़ा ही गेलो अबे बेगो नना সেই সলা ফাইনান্স বালাটাকে দেখিবো বে আবে তলকু টিকে অনা রাথর ননা ষোড়াটার গন্ডিটা পুরা অলগা হয়ে গলা নাই বড়িয়া ছেলি কাটলা পরি কাটি দেল হবে বেগো সেই সলা ফাইনান্স বালাটাকে জীবনরু শেষ করে দেবে হ্যাঁ হেলে রাথর ননা এই ষোড়াটা তো মরিগলা দেখিবা সে ব্যাগ ভিতরে কেতে টঙ্কা ଅଛି না কোন কৌছ রাথর ননা হবে এই ব্যাগরে তো কিছু নাই খালি বালি টঙ্কা কাই আবে বেগো টকাটা ব্যাগরে রাইবে টকাটা দেখিবো আবে দেখ মো হাত উঠারে দেখবে নাই কেতে ଅଛି 10 20 30 40 50 রাধনলা হবে ये एथिरे तो ओनली 50,000 ये राथन ना হবে ये मु कौन कहथली कि 50,000 टंका पाई ए छोड़ाटा को मार देलु হবে বেগো জীবন শেষ করে দেলি हाँ आज्ञा जदि 50,000 टंका देई थांता ताले तार जीवन बंची जाई थांता ये राथन ना मु कौन कहथली कि ये छोटिया मोटिया हाथ मारी आमको किछि लाभ नहीं आमको गोटे लंबा हाथ मारिबा को पड़िबो ना कोन कहछ केमिति लंबा हाथ मारिबा बे कहबे बेगो को राथन ना मो कहबा कथा आपण किछि बुझी पारु नांती नाही बे बेगो अबे कहबे केमिति लंबा हाथ मारिबा को राथन ना आम एई शहरर
ସେଇ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପାଖରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ଆଉ ତାର ଦିଟା ପଝ ଅଛନ୍ତି। ହଁ ତାର ଝିଅକୁ ଯଦି ଆମେ କିଡନାପ କରି ଆଣି ତା ବାପାକୁ ପଇସା ଡିମାଣ୍ଡ କରିବା ନା କଣ କହୁଛ? ହଁ ବିବେକ ରାଇଟ୍, ହଁ ବା একদম রাইট। আবে বেগ তু যা কইছু একদম রাইট কইছু, তো মাইন্ডটা টিকে বাঁধি গলিবে। আবে বেগ সময় সুবিধা দেখি সেই কোটিপতি ধর্মেন্দ্র প্রধানর ঝিওকু কিডন্যাপ করি আনিবা ব্যবস্থা করিবা, তাহলে চাল বেগ চল। আবে বেগ এই লাশটাকে কোটি কোটি খবর দেবা। ତୁଳସୀ ସବୁବେଳେ ମତେ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା